अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपको यूके विद बेनज़ीर में। आज का टॉपिक भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि यूके आना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कहती हूँ कि वीडियो को ज़रूर गौर से देखिएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर करूँगी जो भी मैंने यहाँ आके देखा है, जाना है। ठीक है, तो मैं ये कहूँगी कि स्टूडेंट को सबसे पहले ले लेते हैं कि स्टूडेंट को मेरे ख्याल में नहीं आना चाहिए। अगर आप स्कॉलरशिप से यूके आ रहे हैं तो वेल एंड गुड है, तो आपको इतनी परेशानी होगी नहीं। मगर जो स्टूडेंट चाहे वो पाकिस्तान से हो या इंडिया से हो, वो अगर स्टूडेंट वीज़ा में यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे लाइफ बहुत स्ट्रगल है। क्योंकि आप चले पाकिस्तान से हो या इंडिया से हो, आप लोग पहली फ़ीस किसी भी तरह कहते हैं ना कि मर मरा के आप वहाँ से कर ही लेते हो पहली फ़ीस, और वीज़ा फ़ीस वगैरह दे के यूके आ जाते हो। बट यूके आने के बाद उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको हर 6 मंथ में यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का फ़ी देना पड़ता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी का फ़ी देना पड़ता है, और इसके अलावा आप यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में रेगुलर आपको अटेंडेंस भी लगानी होती है। आप ऐसा नहीं है कि एक दिन जा रहे 10 दिन नहीं जा रहे, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे स्टूडेंट को 20 आवर्स की यहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब करने का आवर्स मिलते हैं, जिसमें आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। मगर ये पार्ट टाइम जॉब में इतनी सैलरी नहीं होती है कि आप अपने यूनिवर्सिटी का फ़ी भी दो, और इसके अलावा आपको ये माइंड में होना चाहिए कि यहाँ पे आपको मुख्तलिफ एक्सपेंस भी यूके के पूरे करने होंगे। और मुख्तलिफ एक्सपेंस में क्या है, वो है आप जब स्टूडेंट आते हैं तो वो या तो 1 रूम रेंट में लेते हैं, उसका रख लें मंथली। इसके अलावा फूड है, बिलिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंटरनेट है, इन सब की जो एक्सपेंस है ना, टैक्सेस भी है, तो इन सब का एक्सपेंस आपको निकालना पड़ता है। शायद मेरे ख्याल में आप जो 20 आवर्स पार्ट टाइम जॉब करते हैं, मेरे ख्याल में ये तो एक्सपेंस में ही चला जाता होगा, और आपकी फ़ीस रहेगी जो बहुत ही हेवी अमाउंट होती है, वो आपके लिए बहुत ही कहते हैं ना परेशानी वाला हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा भी है, उनसे बात भी हुई है। तो स्टूडेंट को ना यहाँ पे बड़े मसले मसाइल हैं, और इस तरीके से जो है ना कि उनके लिए प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्योंकि आप अनजान कंट्री में आए हैं, और स्ट्रगल जितना भी आप कर लो, मगर आप इतनी हेवी फ़ीस वगैरह पे करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यूके में आने से पहले स्टूडेंट तो ये बात सोच ले। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ आकर ये सोचते हैं ना कि वीज़ा को हम स्विच कर लेंगे, मतलब वीज़ा को हम ना वर्क परमिट वीज़ा में कन्वर्ट कर लेंगे, स्विच कर लेंगे। मगर अब यहाँ की गवर्नमेंट जो है ना, उन्होंने ये बंद कर दिया है, आप स्विच नहीं कर सकते हो। आप जिस वीज़ा में आए हो उसी वीज़ा में आपको अपना टाइम पूरा करना पड़ेगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सिंगल पर्सन की जो पाकिस्तान या इंडिया से जॉब वीज़ा में आते हैं। तो जॉब वीज़ा में जो आता है बंदा, पाकिस्तान हो या इंडिया से, उनके माइंड में एक बात होनी चाहिए कि आप जिस जॉब वीज़े में आ रहे हैं उसकी सैलरी आप ये माइंड में बैठा के आएँ कि ऐसा नहीं कि हम लोग सोचते हैं ना कि सैलरी पूरी की पूरी पौंड में हमारे पास आएगी, ऐसा नहीं है। आपको ये माइंड में रखना चाहिए कि वहाँ का एक्सपेंस निकाल के, घर का रेंट निकाल के, बिजली का, ट्रांसपोर्ट का, हर का एक्सपेंस निकाल के जो सैलरी आएगी वही आपकी असल सैलरी होगी। तो इस बात को भी आप माइंड में रखें। और यहाँ पे जो सिंगल पर्सन आता है, स्ट्रगल तो सबके लिए है। शुरू के दिनों में आपको भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको हर चीज़ को यहाँ पे देखना पड़ेगा जॉब के रिलेटेड। तो ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो सिंगल पर्सन यहाँ आते हैं जॉब लेके जो आते हैं, वो वेल एंड गुड होता है, क्योंकि उनको टेंशन नहीं होती है कि आते साथ ही हम क्या करेंगे। तो जॉब वीज़ा में जो आ रहा है, वो आने के बाद अपना एक्सपेंस वगैरह निकालने के बाद अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकता है। ये तो हो गई सिंगल पर्सन की। अब मैं बात करती हूँ जो लोग फैमिली के साथ आते हैं, आई मीन 2 पर्सन, मतलब मियाँ बीवी। अगर मियाँ बीवी दोनों आ रहे हैं, पाकिस्तान हो या इंडिया से, तो अगर हस्बैंड को आपकी जॉब लगी हुई है, वो जॉब वीज़ा में आया है, तो डेफिनेटली उनके पैसे से आपके तमाम एक्सपेंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सेविंग बहुत मुश्किल से होती है, क्योंकि यूके इज़ ए वेरी एक्सपेंसिव कंट्री। अगर आप
دیکھا جائے تو بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے. تو اگر آپ کے ہسبینڈ جاب کرتے ہیں اور وہ آپ کے سارے ایکسپینس وہ دے رہے ہیں اپنی سیلری سے، رینٹ کا ہاؤس، بجلی بل، ٹرانسپورٹیشن، اس کے علاوہ بہت کچھ ہوتا ہے ٹیکس کے، وہ اگر وہ پے کر رہے ہیں اور آپ کی وائف، آپ کی پارٹنر وہ بھی جاب کرے گی، تو وہ آپ کے کم از کم آپ کے لیے اتنا اچھا سہولت ہو جاتا ہے کہ تھوڑی سی بچت بھی ہو گئی. اب منتھلی میں 1-2 دفعہ آپ نے ہوٹلنگ بھی کر لی، تھوڑا سا آپ کے لیے ہلکا ہاتھ ہو جاتا ہے، مطلب کہ تھوڑی سی سکون ہو جاتی ہے اگر آپ کا پارٹنر بھی جاب کرتا ہے. تو اس لیے میں کہوں گی پارٹنر کے ساتھ اگر جو ورک ویزا میں آتا ہے تو ان کو یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ ایک بندہ سارے ایکسپینس دے رہا ہے اور دوسرا بندہ تھوڑا سا سیونگ کی طرف، تھوڑا سا پیسے کو سیو کرنا، تھوڑا سا انجوائمنٹ کرنا کر سکتا ہے. اچھا، اب بات کر لیتے ہیں فیملی فار 4. اگر آپ اپنے ساتھ 2 بچے بھی آپ کے ہیں یا ایک بچہ بھی ہے، تو آپ کو اس میں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا پارٹنر تو جاب کر رہا ہے اور وہ جاب کے تمام ایکسپینس بھی دے رہا ہے، مگر اس میں آپ کا ہاتھ بڑا ٹائٹ رہے گا. اس لیے کیونکہ آپ کی جو وائف ہے وہ جاب نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی میں بھی بتاتی ہوں. کیونکہ یہاں پہ یو کے میں چھوٹے بچوں کو آپ کسی مطلب کہ گھر پہ چھوڑ کے تو خیر جا ہی نہیں سکتے، یہ تو چھوٹے بچوں کے لیے یہاں پہ لا ہے، مگر آپ کی بیوی ڈیفینیٹلی آپ کی پارٹنر بانڈ ہوگی آپ کے بچے کے ساتھ. تو اس طریقے سے آپ کا اسپینس تو آپ کے ہسبینڈ پورا کر رہے ہیں، مطلب بچوں کی بھی آپ کو پیمپر سے لے کے کھانا پینا سے لے کے بیبی فوڈ سے لے کے آپ کے اخراجات زیادہ ہوں گے. تو جو کہتے ہیں نا کڈس کے ساتھ آ رہے ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں، وہ مائنڈ میں ایک بات یاد رکھیں، یا تو آپ پہلے آپ خود آ کے جاب کرو، آپ کی پارٹنر کو جب تھوڑا بچہ بڑا ہو جائے، جب وہ مطلب کہ پرائمری اسکول میں جانے والا ہو، تب آپ اپنے بیوی کو بلا سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے ایزی رہے گا. مگر اگر آپ نے بیوی بچوں کے ساتھ یو کے موو ہو گئے، بچہ بھی چھوٹا ہے، تو آپ کے شروع کے دن بڑے اسٹرگل کے ہونے والے ہیں، کیونکہ آپ کے پارٹنر جاب نہیں کر سکتا ہے اور آپ کی جو سیلری آئے گی اسی میں سب کچھ ایکسپینس جائے گا. تو اس بات کو بھی ذرا مائنڈ میں رکھیں. میں تو کہتی ہوں کہ جو بچوں والے ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں، وہ کہتے ہیں نا فیملی کے ساتھ نہ جائیں یو کے. وہ ایک کام کرے کہ پارٹنر کو بعد میں بلائے، پہلے خود سیٹل ہو جائے، تب تک آپ کا بچہ بھی تھوڑا بڑا ہو جائے گا، پھر آپ یو کے آ سکتے ہیں. تو چلیں ان سب باتوں کا اوور آل آپ کو ایک ہی بات بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اسٹرگل اسٹرگل اسٹرگل. یو کے جتنا باہر سے آپ کو لگتا ہے نا کہ آسان ہے، اتنا آسان نہیں ہے. یہ میں اپنا تجربہ بتا رہی ہوں. اب کسی کا تجربہ کیا ہے اس سے مجھے کچھ لینا نہیں ہے، میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ یو کے اتنا آسان نہیں ہے. ہمیں بھی سیٹل ہونے میں کم از کم بھی کہتے ہیں نا کہ پاپڑ بیلنے پڑے ہیں. تو میں یہی کہوں گی جو یو کے آ رہا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے آئے، اور جب یہاں پہ سیٹ ہونا ہے، بات یہ ہے کہ سیٹل ضروری ہے آپ کا ہونا، کہ آپ کس کنٹری میں سیٹ ہوتے ہیں. تو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.